मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मुकाशवा की किताब में से आज हम यीशु मसीह खुदा का बर्रा उसके हवाले से देखेंगे। और मुकाशवा की किताब में लफ्ज़ बर्रा जो है वो तकरीबन 25 दफ़ा आया है और ये बड़ा मीनिंगफुल है, माना खेज है कि एक लफ्ज़ जो बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है, मुकाशवा की किताब है, उसमें ये लफ्ज़ बर्रा दोहराया जा रहा है, ये बार बार आ रहा है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या अहमियत है, और इस आखिरी किताब में जो बर्रा है उसको हाईलाइट किया गया है। मुकाशवा की किताब अगर 5वें बाब में हम देखें और 6ठी आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा, और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। बड़ी अजीब बात है कि खुदावंद यीशु मसीह को यहां पर एक बर्रा कहा जा रहा है, और ज़िबा किया हुआ बर्रा। अगर बर्रा या जानवर ज़िबा हो जाए तो फिर वो खड़ा नहीं रह सकता, वो गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जब यूहन्ना आरिफ इस ज़िबा किए हुए बर्रे को देख रहा है तो ये खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की तरफ इशारा है कि वो इस दुनिया में आया और वो हमारी खातर ज़िबा हुआ। उसने हमारी खातर अपनी जान का नजराना पेश किया। मुझे और आपको बचाने के लिए उसने अपने बेशकीमत खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया, और यही उस बर्रे की ताकत है। यहाँ पर वो बर्रा जो है वो 4 टांगों वाला बर्रा नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को देख रहा था। और खुदावंद यीशु मसीह का ये बर्रा, ये एक टाइटल है, ये एक लक़ब है। और खरूज की किताब अगर हम देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि बनी इसराइल की रिहाई, बनी इसराइल की जो सल्वेशन थी, जो निजात थी, जो मुक्ति थी, जो छुटकारा था, जो मखलसी थी, वो बर्रे के खून के वसीले से हुई। और हर एक खानदान ने एक बर्रा लेना था और हर खानदान ने उस बर्रे को कुर्बान करना था और उसके लहू को जो दरवाजे की चौखट पर लगाना था। और फिर मौत का फरिश्ता कभी भी उस खानदान में दाखिल नहीं हो सकता था। और जिन घरों में बर्रे का खून नहीं लगाया जाता था या नहीं लगाया गया, वहां पर मौत का फरिश्ता दाखिल हो जाता और उसके पहलोठे को मार देता था। फिर अगर हम नए आदनामा में आए तो यूहन्ना इस्तबागी जो है उसके लिए एक बड़ा निशान था, और उसको बताया गया था कि जिस पर तू रूह को कबूतर की मानद आसमानों से नाजिल होते हुए देखे, वही खुदा का बर्रा है, वो खुदा का इंतज़ाम है, वो खुदा की तरफ से कफ़ारा है, वो खुदा की तरफ से मासूम बर्रा है जो बनी नौ इंसान के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, कफ़ारे के लिए आएगा। और जब उसने ये इस बात को यीशु मसीह में पूरा होते हुए देखा तो वो यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 29वीं आयत में ऐलान करता और कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठा लिए जाता है। खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों को उठाने के लिए इस दुनिया में आया। और यूहन्ना अपनी इंजील में भी बर्रे को हाईलाइट करता है, उसे नुमाया करता है, और वो अपने इस आखिरी किताब में जो बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है, मुकाशवा की किताब में भी बर्रे को नुमाया करता है। और वह कहता है, ज़िबा किया हुआ बर्रा। और उसके 7 सींग हैं, बर्रे के 7 सींग नहीं होते। सींग जो है, याद रखिए, ये कुव्वत की लामत, और 7 जो है वो कामलियत का अदद है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो कुव्वत है वो कामिल है। और फिर उसकी 7 आंखों का जिक्र किया गया है, उसकी कामिल निगाह है, वो अंदर और बाहर देख सकते हैं, उससे कोई भी चीज पोशीदा नहीं है, आप उससे कोई भी चीज छुपा नहीं सकते। और ये खुदा की 7 रूहें हैं, खुदा की 7 रूहें नहीं है, खुदा की
ایک روح ہے، لیکن یہاں پر 7 روح سے مراد خدا کی کامل روح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اور پھر 9ویں آیت میں بتایا گیا ہے اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے، ہاللیلویا، ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ کیسے خریدا گیا؟ اپنے خون کے وسیلے سے۔ سونا چاندی پیش نہیں کیا گیا، ہیرے جواہرات نہیں دیے گئے، بلکہ اپنا خون دے کر یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو خریدا ہے۔ اور پھر 12ویں آیت میں لکھا، وہ بلند آواز سے یہ کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی، لفظوں پر غور کیجئے، ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ آسمانوں پر یسوع مسیح جو خدا کا برہ ہے، اس کی حمد ہو رہی ہے، اس کی پرستش ہو رہی ہے۔ پھر میں نے آسمان سے اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات، ہر ایک چیز جو آسمان پر ہے، جو زمین پر ہے، جو زمین کے نیچے ہے، سمندر کی جو ہر ایک مخلوق جو ہے، وہ سب چیزیں جو ہیں جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم آسمانوں پر جائیں گے تو ہم خدا کے برے کی حمد کریں گے، اس کی پرستش کریں گے، اس کی ستائش کریں گے، اس کی ثنا کریں گے، اس کی تعریف میں ہم آوازیں بلند کریں گے۔ لیکن ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آسمانوں پر تو یہ سب کچھ ہوگا، زمین پر آپ برے کو، خدا کے برے خداوند یسوع مسیح کو کتنا آنر کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی کتنی عزت کرتے ہیں، اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے آپ اس کی کتنی حمد، اس کی کتنی پرستش کرتے ہیں۔ لازم ہے کہ آسمانوں پر جانے سے پہلے زمین پر خدا نے جو آپ کو زندگی عطا کی ہے، جو موقع فراہم کیا ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ آپ کی زندگی سے، آپ کے کام کاج سے، آپ کے بول چال سے، آپ کے کردار سے، آپ کی گفتار سے خداوند یسوع مسیح کو عزت اور جلال ملے۔ اور مکاشفہ 7ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کر دیے ہیں۔ یہ ہے یسوع مسیح کے خون کی قدرت، خدا کے برے کے خون کی قدرت۔ اگر آپ کی سفید پوشاک پر خون کے نشان ہوں، داغ ہوں، تو آپ کی جو پوشاک ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ لیکن یسوع کے خون کی یہ قدرت ہے، جب اس سے دھویا جاتا ہے انسان کے گناہوں کو، پوشاک کو، تو وہ سفید ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر ابھی تک آپ نے یسوع مسیح کو، خدا کے برے کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانا، یسوع کو قبول کیجئے اور اس کے خون کے نیچے آ جائیں تاکہ آپ کے ہر گناہ دھل جائیں، آپ کے ہر پاپ مٹ جائیں۔ آمین۔